बाबा को राजी नहबार कारणटा भी आपन को भवन के पर सुनिबे निश्चय सुनी नथिले पुणी एते रास्ता कष्ट करी चली चली तुम पाखर पहुंची थांती केमिति मो पाखो आसी जल्दी हां अच्छा मैं कोनती छेड़ै कथा बता माने बसिबा ना बसुनांदी मुको एका बसिबी आपन बसंत ना जण बसिबा कथा बर्ता होबा आसो ना अरे बाबा बसंत ना भय करिबार किछ नै हला आराम से बसिबा कथा बर्ता होबा तो भय करिबार कोन अछि ठीक अछि हां बसो बस कथा कोन की তুমি যদি মতে বাহাই থানতো তাহলে চতুর্থীটা আমারই ঘরে হেই থাক এই দেখো বা এমনি চমকি পড়ছো কাহিকি কোন বাঘ তোমাক খাই দଉଛି হ্যাঁ আর বসেবা দিজর কথাবার্তা হবে তুমি ভয় করিবার কোন যে বসো আরামসে বসো বছুটি বাস তুমি সিনা মতে বাহাবাকু রাজি হেলনি হেলে চতুর্থীটা এইটি তোমারই ঘরে হবো ননসেন্স তারা ভদ্রতা ছিল जने भद्रलोक घर को आसी एमिति अभद्रामी करबाटा तो मुझे लाज लागोनी से प्रश्नटा मु जदि तत्ते पचारे अंबिका छोटा एरो भौनी को अभद्र व्यवहार करिबाकू तो साहस ला केमिति एक कथा मते न पचाली तम भौनी को पचाइथिले ठीक उत्तर पाइथा वो प्रश्न उत्तर मु पाई छरिछि आज केवल आसीछि तत्ते प्रश्न पचारिबाकू और जो प्रश्न उत्तर तू सारा जीवन खाली खोजी तो भेज दे एडिटर पर मो पाई मूल्यहीन चली जाओ उठो चली जीबी हां बेका छोटा जोंती के আছে কেবে খালি হাতরে ফেরি যায় নেমো মানে কিছু দেই কি চাই নলে কিছু নেই কি চাই বুঝতে পারলিনি তুই যেতে বড় মতে নিমন্ত্রণ করিয়ে ঠিকই ডাকিছু হ্যাঁ তোতে কিছু নদী खाली खाली मु सेंती चाली जीबी तो से लव्स को सुने पनी मो पाखे टाइम नहीं मो आसुची